हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहे तुमचे सगळी बरं आहे न्हू. च्या बीन पिली हांव ते च्या बीन पिवन हांव समतो आतां आज ब्लॉग गॅरेजीन चालू करता. गॅरेजी आहा फोंडा सो गियर बॉक्स हाडून दिले न्हू ते फिटींग करता हिंगा. फिटींग जालें ना अजून. फिटींग जालें म्हणटरी हांव वयतलें हिंगसर गाडये बरें बेलगाम. सो फिटींग करता ती दाखयता तुमकां. नितीन फिट करता. वो तो मैंने रिटर्न दिया था वो नहीं लगा उसको. नितीन झालं रे काम चालू आणि किती तुला सामान टाइप आता है मैं जो नहीं लगा. ओके ओके घेवन येयलें थंय सामान बीन आनी ते हें गेल्लें टॉप शाफ्ट कितें काय हिंगच्यान गेलो थंय आनी तें गेलां हें गेलां 6 नंबर गियर 5 नंबर तें चेंज केलां. थंय सामान येयलां वत आनी काय लक्ष्मी ऑटोमोबाईल. सो आतां फिटींग जालें म्हणटरी मागीर हिंगसर भायर सरता आतां. राम 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 साहब. ऑयल पलटी करा के वहीं एंट्री करा लो मैं ना जाके. ठीक मेरा पैर तो वहाँ पर हाथ लगा ले बाइक का मिस्त्री. दूसरे लड़की को इधर काम को छोड़ते हैं हाँ छोड़ दो ना. उधर देखना उधर से थोड़ा नीचे कर बस. पीछे उठाना पड़ेगा. सगळे ते गियर चेक करते. गियर सारखं पटाय काय ना म्हण चेक करता आता मिस्त्री. बराबर क्यों बेचने के लिए पाइप डाल. अंदर किधर देंगे जरूरत है. अकेला इस साइड ज्यादा वजन ले रहे हैं. एक और डाल लेते उस साइड कुछ वजन नहीं है. इस साइड में ज्यादा वजन. अरे यार उधर दो आदमी है. इधर एक और लगाओ. गिरने मत दे. सगळे त्यांचे गिअरबॉक्स गाडीचे चढयलें सामान बीन गेलें ऑयल आनी कितें जाय तें आनी मिस्त्री बीन थंय बसलो. आतां वचपा भायर सरता आतां. टायम जाली 11 जालें मरे टायम 11 जालीं सो भायर सरता आतां. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be a part of निकल गए हैं. ये देखो स्टेरन है, इधर सुदम है और ये मैकेनिक हमारा निकले और उनका साथ में है 2 लोग और इधर सब सामान रखा है. ये रहा हमारा गियर बॉक्स. इधर पे है ये ऑयल है, इंजन ऑयल है. और अभी हम लोग जा रहे हैं. अभी आपको दिखाते हैं आगे का.
Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. The things I love, the things I love, the things I love, 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 love. The things I love, the things I love. Be one of the things I love. सो गाइज असे पावले गाडये बरे आता गियर बॉक्स दिमी ते आणि फिट को ते आता इथे मागीर स्टार्ट मारतात जाल्यार सारकें ओके सारकें तर आहा तें फकत गान स्टार्ट मारपा जाय ओके सो ह्या कितलो टायम लागता आज 3 जायतली पावस बीन आला ना पावस येना जाल्यार पुरो अशें ओके सांगता मागीर सारकीच जाता सो गाइज आज दिमी ते गियर बॉक्स दिवले ते अपलोडिंग तुला पहिले तुपा गेलो बड़ा आपण लेकिन एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए पहले जहाँ गाड़ी चलाते
इतने दिन हो गया 5-6 साल अगर देखता तो इंजन बांध देता था बहुत लंबो नाम बहुत मशहूर ये अपना आप तो स्टार्ट कर लो सुनो हाँ सुनो लग रही कैसा मैकेनिक है अभी ठीक करके देता हूँ तुम्हें देख तो रहा हो अभी ठीक करके देता हूँ काम तो हो गया बहुत बड़ा मिस्त्री है तो गाईज आधी तो गाडी स्टार्ट मारली गिअर बॉक्स घायलें जालें आतां गिअर घालून बाजी वलें आतां स्टार्ट मारल्या गाडी ओके ते मेकानीक भितर बसून आनी ड्रायव्हर भितर बसला You make me nervous. I think I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight, tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind, my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think So guys, झालें गाडी काम झालें गिअर बीन घालतली चलून तुमची गाडी 1, 2, 3 नंबर गिअर घालतली बरं पडा स्मूथ पडा सारखी आणि बरं झाला गाडी आवाज बीन आता बरं सो ओके तिथे आता जेतय रांदपा हिंगा रांदताय आता जेल नाही न्हू 4:30 जाले सगळे उपाशी आहे हिंगा रांदून जेया हय सो हिंगा रांदता गॅस बी सगळी आहा गाडी सो हिंगा रांदतले आनी दितले दाखयताय तुमकां कितको तेजे आज ओके तशें डिझेल घालून दिते कितें रांदून जेवपा मरे आतां शुअर मरे ओके ओके चल बरें रांदून दिताय आनी दाखयताय तुमकां दाखयताय ते कितको तेजे आज ओके गाडयेची आमी कितको गाडयेचे गेल्यार कितको रांदताय ते दाखयता तुमकां तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी हम लोगों ने ऊपर से तालपत्री थार के ऊपर डाला है क्योंकि बारिश भी हो रहा है। सो अब इधर हम लोग अपना खाना बनाएंगे। देखो जुगाड़, अपना जुगाड़।
सगळ्यात आज जिबा बसला जेवण गेले ते प्लेटिंग गेला सगळे जिबा बसले ते सांगत तुमचे चालते बरं झालं एक नंबर सारखें बरं झालं टेस्टी आता हात आहे आणि मागे मेळटा तुमकां बरं जेले हॉटेलान येयलो जाल्यार पोट पण जिपा मेळना आसलें हिंगा जेवण बरें जालें चिकन बरें जालेलें विचार नितीन चिकन कशें जालें रे फर्स्ट क्लास मरे ओके जेन जालें आतां आनी तो एकलो जे थिंगा आहा आमी सगळे जेले सो आतां थिंगसर भायर सुद्दां वयता समजा घरान ट्रक वयतलो बागलकोट ओके सो चल मुखार मेळटा मागीर आतां ती आमी बेतयल्यान व्हडू वाट येयलो ती बंद आतां खानापूर सद बेतयल्यान वचपा वाट आहा ती आतां बंद आतां आमकां रामनगर सद घुणोन वचपा पडटलें सारकें ते 25 किलोमिटर मायज पडटलें सो आतां घुणोन ते सायडीन सुद्दां वयतले अनमोड घाटा वयल्यान वयतले सो मागीर मुखार मेळटा आनी दाखयताय तुमकां मुखार खंयच्यान वयताय ते थंय जालें तर आतां काळोख जावपा येयला 6:30 जाली आतां चोया कितें जाता तें आतां भायर सरतले आनी मातशें वखदां मुखार मेळटा तुमकां सगळें येतय सामान बीन घायलें भितर आनी आतां भायर सरतय ते ड्रायव्हर आहा चलो रे हम लोग जाते क्या तुम आराम से जाने का हाँ तो काय तिथे गाडी आमगेली आनी आतां सोमतें वयताय जालें सगळें क्लियर बीन केलें आनी आतां भायर सरताय सगळें ओके चल मागीर मेळटा मुखार तुमकां आज मल पावले च्या पिवपा लागून थांबले च्या पितले आनी वयता आतां भरपूर ट्रॅफिक आसलें घाटाची च्या बीन पितले आनी वयता सामके सगळे गाडये भितर आसाय मातशें रावला आतां सुदाम गरम गरम पावस बीन पडा भायल्यान ते सगळे गाडये न्हिदले आतां चॅकपोस्टा कडेन आसाय चॅकपोस्ट पिवन वयतले रोखडेच्या ओके सो आतां समजो घराको वयता आतां टायम जालो 10:30 जाली थिंग पावस मेळ जालें एक लागलें पावस पडटा न्हू बारीक बारीक पावस पडत आसलो आख्खे घाटाचे पावस मेळटा थिंगसर घराको वयता आनी मागीर तुमकां थिंग मेळटा समजो काळखां कांय देखो येना न्हू तेका कांय व्हिडियो बीन काडना राती कडेन सो समजो घराको वचून मेळटा तुमकां ओके पावस पडटा थिंगा आहा अजून बारीक आज बरो लेट जालो येवपाक घराको वचून मेळटा समजो सगळेच आतां घराको येवन समजो न्हावलो बीन फ्रेश जालो सारको टायर्ड जाल्लो न्हू सारको न्हावलो म्हणटकीर बरें दिसलें आतां जेवपाचें न्हिदपाचें सो आय होप तुमकां व्लॉग लायक जालो आसतलो व्लॉग तो लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसता जाल्यार सबस्क्रायब कराय कोणा चॅनल सबस्क्रायब करना जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके सो फाल्यां मेळटा परत दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज